जय सियाराम जय बजरंगबाली। प्रिय दर्शक बंधु मु आज आपण मानकु चौ दिगकिला सरिष मंत्र विषय कहि। बहुत चमत्कारी मंत्र। आमर जेते सबु तंत्र शास्त्र रही से तंत्र शास्त्र रे तीन प्रकार बंधन क्रिया थाए। गोटे है शरीर बंधन, द्वितीयटी है गृह बंधन, तृतीयटी है दिग बंधन। आज आम दिग बंधन विषय जानिबा। ये जो दिग बंधन मंत्र कहबी ये अति चमत्कारी मंत्र। और ये मंत्रटी आपण माने निहा जानिया दरकार। देखंतु जदि कौनसी व्यक्ति आ कौनसी अतुत्म आत्मा जे आम शरीर भीतर को प्रवेश करुच्ची बा आम शरीर को किछि खराब करने चेष्टा करछंती, तो सेथिपाई आमे शरीर को संपूर्ण भाव में बंधन करथाउ मंत्र द्वारा। ठीक से भली यदि कौनसी व्यक्तिर घरे किछि हाड़ बाई रही जाउची बा किछि अतुत्व आत्मा बा असुर आत्मा से घरे प्रवेश करछंती, से घरे विभिन्न प्रकार वित्पा देखा दूची, तो आमे से घर को कौन सी तांत्रिक साधक द्वारा घर को बंधन करुच्ची। किंतु ये जो दिग बंधन विषय मुझे कहबी, ये दिग बंधनटा कहीं निहाती आवश्यक। देखंतु आजिर दुनिया एमिति एक प्रकार हो गलानी, प्रति पादरे आमको विपद रोची, प्रति पादरे आमको शत्रुता रोची एवं बाहरी दुनिया बा जो असुर दुनिया रही, से असुर दुनिया विभिन्न प्रकार शक्ति भी आमको आसी शरीर प्रवेश करछंती कि आमको जंत्रणा दौरान। तेणु ये जो दिगबंधन मंत्रटा ये बहुत चमत्कारी मंत्र। और ये मंत्र होची वीर गरुड़ंकर मंत्र। धरि नियंतु आपण कौनसी गोटे निर्जन जगह जाउछंती किंबा कौनसी प्रकार निछाट जगार बसी आपण किसी साधना करने को चाहते किंबा कौनसी स्पंसन क्रिया करने चाहते, तो आपण को ये मंत्रटा निहाती आवश्यक। जदि आपण ये जो मंत्र द्वारा धला सरिषे चारि दिग को बंधन करी आपण यदि जगार रुहंती, आपणक शरीर को कौनसी प्रकार असुविधा हेबनी कि कौनसी अतुत्व आत्मा बा अजना शक्ति आपण शरीर को कौन प्रकार क्षति पहुँचेबनी। ये बहुत बढ़िया मंत्र। अवश्य मंत्रटी टिके लंबा मंत्रटा बड़ मंत्रटा मु कहबी, तथापि आपको स्क्रीन दे देवी। ये जो बंधन मंत्रटा केमिति आपण चौदिग बंधन करेंगे से विषय भी कहबी। विशेष भाव में ये जो चौदिग बंधन ये जो सरिष मंत्रटा जो माने किछि तंत्र क्रिया करुछंती किंबा झड़ा फुंका करुछंती, से मानू एटा निहाती आवश्यक। एटा को ध्यान सहकारे आपण माने कार्य लगांतु, निश्चय सफल हेबे। केमिति
ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ କିଛି ଧଳା ସୋରିଷକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ମିଶାଇ ଦେବେ ଏବଂ এই ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପଢ଼ିବେ। ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ିବେ, ଥରେ ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ, ଏଭଳିଆ 3 ଥର ପଢ଼ିବେ, 3 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ ଏବଂ ସେ ସୋରିଷ ଚାଉଳକୁ ଚାରିଦିଗକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିଗ ବନ୍ଧନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘରେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତ ଦ୍ୱାରା ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେ ଘରୁ ଯାଇକି ବନ୍ଧନ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ସରଳ ମନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇଦେବି। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ। ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓମ୍ ସରିଷ ସରିଷ ପୋଡ଼ଇ ଡାଳ ପଳା ପଳାରେ ଡାହାଣିଆ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ପଡ଼ିଲାରେ ଗଡ଼ ପଲଙ୍କ କମ୍ପଇ ବସୁମତୀ ଚମକଇ ଏ ସରିଷ କାହୁଁ ଉଠି ପଡ଼ି ଡାଳ ପ୍ରମାଣେ ଗଛ କୁଲା ପ୍ରମାଣେ ପତ୍ର ବଜ୍ର ସମାନ ଫଳ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ପିଶାଚୁଣୀ ଜଗି କିଳଇ ଏ ସରିଷ ପାଚଇ ଶକଟ ମୁଣ୍ଡେ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜାଇ ଏକ ଫୁଲକୁ ଛାଇ 33 କୋଟି ଦେବତା ଏଥେ ଯେ କେହି ନ ଆସଇ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବେଗେ ପଳା 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 ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ବୀର ଗରୁଡ଼ଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ି ଚାଉଳ ଶସ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର କିଛି ବିତ୍ପାତ ଦେଖାଦେଉଛି ତ ଘରେ ବି ବନ୍ଧନ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ବାହାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଶ୍ମଶାନ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନିଛାଡ଼ି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଅଶରୀର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ କରିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ଦିଗକିଳା ମନ୍ତ୍ର। এই ভিডিও ଦେଖିବା ସାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।